मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा एक चारपाई पर एक जनाजा लेटा हुआ है। वो इंसान, वो बंदा जो कल तक आप लोगों के साथ में खाता भी था, आप लोगों के साथ में जिंदगी के शब रोज गुजारता था, आपके साथ में हर मीटिंग में भी शामिल हुआ करता था, आपके साथ में हर फंक्शन में रहा करता था, आप उससे मशवरे भी लिया करते थे। लेकिन आज वो इंसान आपके सामने मौजूद नहीं है। ले जाने वाले उसको कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां आज जाते हैं चार फूटे हैं। और कहने वाली ने तो यूं कहा था, दुनिया से मोहब्बत करने वालों, दुनिया से लगाव रखने वालों, दुनिया बनाने वाले, खुदा को भूल जाने वालों, दौलत के नशे में दौलत देने वाले, खुदा की नाफरमानी करने वालों, याद रखो दुनिया में देख इंसान 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है। दुनिया की जुस्तजू में भूला है तू खुदा को, लाने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है। और जन्नत में घर मिलेगा उस बंदे मोमिन को महफूज जिसके दिल में खालिक की बंदगी है। दुनिया में देख इंसान 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है। और दुनिया की जुस्तजू में भूला है कि खुदा को, माने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है। और जन्नत में घर मिलेगा उस बंदे मोमिन को महफूज जिसके दिल में खालिक की बंदगी है। मेरा प्यारे मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात बखूबी जानते हैं ये दुनिया फानी है, दुनिया की हर शय फानी है। दुनिया में अगर इंसान आया है तो उसको एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात को इस टॉपिक पर बेशुमार मर्तबा समझाया जाता है, आप लोगों को बताया भी जाता है, बल्कि कौमे मुस्लिम को जगाने के लिए जगह जगहों पर इजलास किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप इस पूरी दुनिया का जायजा लें, जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं वहां पर कम अज कम साल में 2-3 मरतबा तो उस इलाके के अंदर देखा जाए तो इजलास हो ही जाते हैं। मेरे भाइयों, इन जलसों का मकसद क्या होता है? महफिलें किस लिए सजाई जाती हैं? महफिलें मिलाद मुस्तफा किस लिए कराई जाती हैं? इन चीजों का मकसद क्या होता है? मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताता हुआ चलो, महफिलें मिलाद मुस्तफा इसलिए सजाई जाती हैं ताकि बंदा अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें क्या है, रब तबारक व तआला का हुक्म क्या है, इन बातों को इंसान जान ले और दुनिया में रब तबारक व तआला की इबादत करनी शुरू कर दे। यूं कह लिया जाए, महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि एक इंसान में इंसानियत आ जाए। एक खतीब आपके यहाँ आता है, मुखातब उसका इंसान हुआ करता है। एक शायर की शायरी का मुखातब इंसान हुआ करता है। औलिया कामिलीन इस खाक पानी गीती पर जलवा हुए, औलिया कामिलीन के भी मुखातब इंसान ही था। नबीशीन और मुरसलीन की जमाअत आती रही, सब दिल में बस है बद खजरा है, कोई और नहीं। दिल में बस है बद खजरा है, कोई और नहीं। हाँ यही कहाँ पे काबा है, कोई और नहीं। हाँ यही कहाँ पे काबा है, कोई और नहीं। तो सुभान अल्लाह। कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला। बोलते सुभान अल्लाह। कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला। कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला। कौन है जिसको जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते झूला। कौन है जिसे को झुलाते हैं फरिश्ते
झोला, वो मोहम्मद का नवासा है कोई और नहीं, वो मोहम्मद का नवासा है कोई और नहीं, किसकी आमद से उजाला है कोई और नहीं। शक्ल सूरत शेर जैसी हो, दिखने में शेर जैसा लगता हो, लेकिन मेरे भाइयों नकली है, असली नहीं है। अब अगर लोग उसको देखेंगे तो उसमें ठोकरें मारते हुए नजर आएंगे, उसके साथ में तमाशा करते हुए नजर आएंगे, उसके साथ में मजाक करते हुए नजर आएंगे, उससे खेलते हुए नजर आएंगे। मेरे भाइयों, एक शेर वो है जो जंगल में रहता है, जो हकीकी माना में राजा है, जो सही माना में राजा है। किसी में मजाल है जो उससे मजाक कर सके, किसी में हिम्मत है जो उसका मुकाबला कर सके, किसी में हिम्मत है जो उसके सामने आ सके। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, शेर की बात तो अलग रही, अगर पहनुआ देख लिया जाए, कोई छोटा मोटा जंगली जानवर का पता चल जाए तो लोग खेतों में जाना छोड़ जाते हैं दहशत के मारे। अब यहाँ से आप लोग खुद अंदाजा लगा लें, जब पहनुए का ये मामला है तो शेर का मामला क्या होगा। तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है, एक शेर वो है जो जंगल में रहता है, जो हकीकी माना में राजा है, और एक शेर ये है जिसे बनाने वाले ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से मुज़य्यन किया है, जिसको लोग जिसके साथ में खेल रहे हैं, जिसके साथ में तमाशा कर रहे हैं। मोहतरम सामईन, इसी तरह से एक इंसान वो है जिसमें इंसानियत है, और एक बंदा वो है जिसमें इंसानियत नहीं है। याद रखें, इंसान है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो सारी दुनिया के लोग तुम्हें ठोकर मारते नजर आएंगे, तुम्हारे साथ में तमाशा करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे साथ में खेलते हुए नजर आएंगे, तुम्हारा बेवकूफ बनाते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इंसान कह लेना काफी नहीं है, बल्कि इंसानियत अपनाना भी लाजमी है। तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इंसान कह लेना काफी नहीं है मेरे भाइयों, इंसानियत अपनाना भी लाजमी है। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप हज़रात खुद अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं किस तरीके से जनाब कमजोरों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से गरीबों के साथ में जुल्म सितम किया जा रहा है। अगर बंदा कमजोर होता है तो उसके सुनने वाला कोई नहीं होता है। मोहतरम सामईन, कहने का मतलब ये है, इंसानियत अपनाना भी लाजमी है। इंसान कहते किस चीज को है? इंसान नाम है जिस्म और रूह के मजमूए का। इंसान नाम है दो चीजों से मुरक्कब होने का, दो चीजों का आपस में मिल जाने का। एक है जिस्म, एक है रूह। अब ये जिस्म क्या है, अब ये रूह क्या है, तवज्जो के साथ सुने, ताकि जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो बात आप हज़रात को समझ में आ जाए। इंसान कहते हैं जिस्म और रूह के मजमूए को। मुझे आप ईमानदारी के साथ बताएं, अगर आपके जिस्म में चोट लग जाए तो आपका जिस्म दर्द की शिकायत करेगा या नहीं करेगा? यकीनन मेरे भाइयों, आपका जवाब यही होगा कि मौलवी साहब, अगर हमारे जिस्म में चोट लग जाए तो जाहिर सी बात है दर्द की शिकायत करने लगेगा। अगर बुखार चढ़ता है तो हमें एहसास हो जाता है, अगर सर में दर्द होता है हमें पता चल जाता है, अगर पेट में दर्द होता है हमें तब भी मालूम हो जाता है, हमारे जिस्म के अंदर हलचल मचती है तो हमें एहसास हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हमारे जिस्म का कोई आज़ा बीमार है, तकलीफ में है, तो हमें एहसास हो जाता है और हम अपने जिस्म के इलाज के लिए हकीमों के पास भी जाते हैं, तबीबों के पास भी जाते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। और ये हकीकत की बात है, बंदे का जब जिस्म बीमार होता है, इंसान अपने आप को ठीक कराने के लिए बड़े बड़े हकीमों के पास जाता है। अगर खुदा ने उसको दौलत से नवाजा है तो अपने जिस्म के इलाज के लिए दिल्ली तक चला जाता है। अगर उससे ज्यादा खुदा ने उसको दौलत से नवाजा है तो जिस्म के इलाज के लिए पटना तक चला जाता है। अगर उससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नेमतों से नवाजा है, दौलतों से नवाजा है, उसको खजाने अता किए हैं, तो
علاج کے لیے بیرونی ملک چلا جاتا ہے، باہر کی کنٹریوں میں جاتا ہے، مثلا امریکہ بھی چلا جاتا ہے، لندن بھی چلا جاتا ہے، بندے کا فوکس کیا ہے؟ بندے کے ذہن میں صرف یہ بات ہے، دماغ میں یہ بات چل رہی ہے، چاہے میں امریکہ چلا جاؤں، چاہے میں لندن چلا جاؤں، پر میرا جسم ٹھیک ہو جائے. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، روپیہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے، پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنے بینک بیلنس خرچ کیوں نہ ہو جائے، بس میں ٹھیک ہو جاؤں. میرے بھائیوں، اولاد بیمار ہوتی ہے، ماں باپ کے ذہن میں یہی بات چلتی ہے، بیٹا بچ جائے، بچہ بچ جائے، اگرچہ پیسہ کتنا ہی کیوں نہ اٹھ جائے، جائیداد بک جائے، زمین بک جائے، بس میری اولاد بچ جائے. انسان کا ذہن کیا ہے؟ روپیہ اٹھا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے جسم کے لیے. جسم کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے جسم کے اندر یہ جو بیماری ہے، میں جو اس بیماری میں ملوث ہوں، گرفتار ہوں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں. میرا دیوانی ملت اسلام میرا. اب مجھے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو کیا اس جسم کی کوئی قیمت ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اصل محرک روح ہے، اصل متحرک روح ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس روح کا معاملہ کیا ہے؟ یہ روح اس قدر لطیف ہے، یہ روح اس قدر نازک ہے، انسان کے جسم سے نکل بھی جاتی ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس روح کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس روح کی قوت کا یہ عالم ہے، اس روح کے پرواز کا یہ عالم ہے. انسان کے جسم کو ہلا دے رہی ہے، انسان کے جسم کو حرکت بھی دے رہی ہے. معلوم کیا ہوا؟ اگر بندے کے جسم میں روح باقی ہوتی ہے، انسان کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی ویلیو ہوتی ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے، انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، انسان کے جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک چارپائی پر ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے. وہ انسان، وہ بندہ جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاتا بھی تھا، آپ لوگوں کے ساتھ میں زندگی کے شب و روز گزارتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر میٹنگ میں بھی شامل ہوا کرتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر فنکشن میں رہا کرتا تھا، آپ اس سے مشورے لیا کرتے تھے. لیکن آج وہ انسان آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. لے جانے والے اس کو قبرستان کے طرف لے کر جا رہے ہیں دفنانے کے لیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں آج جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور کہنے والی نے تو یوں کہا تھا، دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا سے لگاؤ رکھنے والوں، دنیا بنانے والے، خدا کو بھول جانے والوں، دولت کے نشے میں دولت دینے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں، یاد رکھو دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے. دنیا کی جستجو میں بھولا ہے تو خدا کو، لانے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو محفوظ جس کے دل میں خالق بھی بن گئی ہے. تو میرے بھائیوں، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، بندے کے جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے. تو جب تک دنیا میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہے. میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے جسم میں چوٹ لگتی ہے، جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اپنی روح کا بھی علاج کراؤ. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب جسم بیمار ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا جسم بیمار ہے، یہ روح بیمار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہماری روح بھی بیمار پڑ چکی ہے؟ میرے بھائیوں آؤ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کیسے پتہ لگائیں کہ روح بیمار ہے یا روح ٹھیک ہے، روح کو شفا کرنی چاہیے یا روح کو بھی علاج کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں سنو، اگر تم نمازیں چھوڑ رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے. اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے. اگر اپنوں سے بڑوں کے سامنے بے ادبی کے ساتھ میں پیش آ رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے. اذان کی آواز کا جواب نہیں دے رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے. آج کل
ہمارے جناب ہمارے عزیز دانش بھائی کی طالبہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی عرصی کے سلسلے میں انہوں نے اپنے مقام پر محفل جلال مصطفیٰ کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم پاک کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کا بلندی عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہنے والے نے کہا دنیا میں تیری انسان تیری کی زندگی ہے اور 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، تو دنیا کی جستجو میں بھلا لوگوں خدا کو کانوں کے پاس تیری جلدی ہوئی ہے، اور جنت لے کر ملے گا اس بندے دل کو محفوظ جس کے دل میں خالق کی بندگی ہے۔ پورا پیارے ملت اسلامیہ اس بات آپ بخود ہی جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ دنیا میں اگر انسان آیا ہے تو اس کو یاد رکھنا ایک دن اس طرح کو الوداع کہنا ہی ہے۔ بھائی برادر ملت اسلامیہ آپ حضرات کو اس پروگرام میں جو شعر میں نے کہا سمجھایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور پہلے مسلم کو چلانے کے لیے